ломают через колено. То, о чем сейчас говорю, касается не только России. И не только у нас вызывает озабоченность. Это касается всей системы международных отношений, а подчас даже и самих союзников США. После развала СССР фактически начался передел мира. И сложившиеся к этому времени нормы международного права, а ключевые, базовые из них были приняты по итогам Второй мировой войны и во многом закрепляли ее результаты, стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне. Конечно, в практической жизни, в международных отношениях, в правилах по их регулированию нужно было учитывать и изменение ситуации в мире, и самого баланса сил. Однако делать это следовало профессионально, плавно, терпеливо, с учетом и уважением интересов всех стран. И при понимании своей... Standing before the Brandenburg Gate, every man is a German, separated from his fellow men. Every man is a Berliner, forced to look upon a scar. President von Weizsäcker has said the German question is open as long as the Brandenburg Gate is closed. Choose our better history to carry forward that precious gift, that noble idea passed on from generation to generation, the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness. In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of shortcuts or settling for less. It has not been the path for the faint-hearted, for those who prefer leisure over work or seek only the pleasures of riches and fame. The rule of law. Kita sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita juga semakin menjamin perlindungan serta aksesibilitas bantuan hukum bagi setiap warga demi terwujudnya keadilan untuk semua. Justice for all. Sungguh pun demikian, kita menyadari bahwa ke depan ini upaya untuk membuat demokrasi dan peranata hukum berjalan secara lebih baik lagi masih harus terus kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Sesungguhnya apa yang telah kita lakukan dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi. Oleh karena itu, perubahan yang kita kelola merupakan sebuah proses yang mendasar, melibatkan peran aktif berbagai aktor penyelenggara negara, masyarakat, termasuk pula komunitas dunia usaha. Berkaca pada pengalaman di kawasan lain, alhamdulillah Indonesia telah mampu Sometimes it's a copy of a design we have in one of our other stores. I'm always happy and pleased when I see great design and craftsmanship and quality that holds up in the environment that we're in. So when I see Peter's work, it makes me feel great. I would definitely recommend Peter, his firm, and they've been great and nothing but positive things to say about them. American youth unemployment has reached an all-time low. African American poverty has declined to the lowest rate ever recorded. The unemployment rate for women reached the lowest level in almost 70 years, and last year women filled 72% of all new jobs added.